पर देखना काम गोटे हेले हेलानी अरे नुआ नुआ कि मद काउंटर लाइसेंसटा पाइली मद काउंटर खोलिली देखला बेलू से गुल्लू को रखी विदु को रखी दीटाक छुआ कुआड़े पलि गले से कालिया तो छाड़ से माकड़ मुआ कुआड़े गला तार देखा दर्शन ना ये दीटा को खोजी खोजी मु पाऊनी पर देखना पूरा काम ना कथार फालतू पिलाड़ा निहाती फालतू पिलाड़ा अरे से गुल्लूर बो कहला आंब तोटा को जाइए से विभुर बो कहला बेल तोड़ा जाइना कौटी खोजी चारिआडे तो खोजिकी आइलानी जंगल मंगल भितर कौटी खोजी अरे विभु ए गुल्लू विभु रे कौन कहब कहल सेपटे मद नवाकू लोक प्रबल भिड़ काउंटर रे मु एकेला कौन करी बाध्य होगी मद काउंटर बंद करी कुआड़े गले तो बेलरे एते बेलरे कौन अच्छी से आंबरे कौन अच्छी 100 टंका पकेले आंब आंबरे कौन अच्छी बेलरे कौन अच्छी टोकाड़ा तो खाली आंब बाया बेल बाया सबू बाया कौन कर आउरी गोटे बाया अच्छी सेटा कही हबनी आंब 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 नाली आंब 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 खाइबो के नाई 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 विश्वगुरु खाइबे विभो तो बेल करा सइलानी आ जिबा बेगिया नाली आंब रे नाली आंब नाई 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 मोर बेल मोर आंब नाई नाई मोर पाचला बेल मोर नाली आंब मोर पाचला बेल नाली आंब बा नाई बा पाचला बेल कहइल तो नाली आंब बोली नाई बा मोर फास्ट हबे नाली आंब नाई नाई बेल फास्ट नाली आंब नाई पाचला बेल बेल खाइबे और हबनी मोर फास्ट हबे देखिता रहिबो मोर फास्ट हबे जानि नाई तू नाई देखिबो नुकी देखिबो नुकी हां फास्ट बेल फास्ट आंब एक नंबर आंब रे एक नंबर नाई एक नंबर रे बेल बेल फास्ट आंब फास्ट नाई बेल फास्ट आंब फास्ट नाई बेल फास्ट आंब फास्ट देखिबा जदी तो आंब फास्ट होइतिबो विश्वगुरु खाइलाडू जाना पड़िबो यदि तो बेल फास्ट हेइदिबो विश्वगुरु पीले कहबे जाना पड़िबो हां देखिबा चलो आगो भाई की पचारिबा चलो चलो कौन कर छुआड़ा को ये कौटी थे कहब कि पिला माने कि बेल खाइबे कि आंब खाइबे काशिया कपड़ा दीटा सियाड़ कौन हली आइलनी तो गुणमतिया दीटा पूरा हली दोहलिकी आउचंदी आस 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 भाई हमर टे एटा फाइनल बे तमे काउंटर खोलिकी तमे छाड़ी की मते हैरान करिक आइचो भाई जाइथिलु बा बेल आनिया को आंब आनिया जाइथिलु देखा जाउची तम एटा घर फाइनल कर हमर हमर एटे फाइनल कर अबे एइटा बेल एइटा आंबो एइटा आंबो एइटा बेल बुझि पारछ नै आंबो बेल बेल आंबो हम फाइनल ता कोन करिवि तमे तो जाइथला आंबो आनलो तू जाइथलु बेल आनलु से जाइथला आंबो आनला आ असुविधा ता कोन हम फाइनल करिवि कोन चल चल हम काउंटर बेल फास्ट मोर आंब फास्ट मोर बेल पणा भलो पेटकू आंब माने खाइले देह को तमे भलो कहउछ कोउटा एक नंबर हो हां तमे कहया कथा बेल पणा एक नंबर हो ना आंबटा एक नंबर आंबटा एक नंबर हो तू आंबो काटिकी आनी तू बेल पणा करके आनी मु टेस्ट करिवि नाई नाई एरा विश्वगुरु खाइबे विश्वगुरु खाइबे बा भाई विश्वगुरु हां अबे विश्वगुरु पई तमे दुकान बाजार छाड़ी की व्यापार वाणिज्य छाड़ी की तमे जाइछो आंब पई बेल पई हां ताले विश्वगुरु को कहबो टेस्ट करिवे हां सुनो 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 आम ओडिसा रे समस्त जानछनी बेलपणा बहुत भलो आंब बहुत भलो विश्वगुरु को आउ किछि देखा गलानी आंबुटा देखा गला बेलपणाटा देखा गला कोन पई माने कोन पई ताकू दबो गो कोन आउ कोठी गुजरात आउ आम पूरा टोटल भारत रे कोन बेल मिलुनी ना आंब मिलुनी ये सी जदि विश्वगुरु आम ओडिसा रो समस्या कथा ताकू देखा जाउनी आ ता पई तमे लागी पड़िछो तमे को अंधभक्त कि रे नाई नाई अंधभक्त नुह अंधभक्त तो नुह सी कौन कहते कौटी कहते कि बेलपणा कौन कहते या कहथिले बेल पणा आनिबा पीबे बेली कौटी कहते तुमको फोन करी कहते ना मेसेज करथिले ना चिट्ठी लिखिथिले ना मेल करथिले ना कौन करथिले भी मनर बात कथा कहथिले बा ओहो मनर कथा माने मन की बात मन की बात सी मन की बात नुह मन की बात बुझी पार ना से कथा जी शुणे तार बात बाहर बात मारे आगु देखी गोड़ हाथ जला पूजा होउतला किंतु एबे वर्तमान मन की बात तू शुणी बोले कथा कौन कहलु गोड़ हाथ आउ किछि हबनी ए पूरा टोटल अष्टांग शिर मन की बात बुझी पार ना अच्छा मते गोटे जिंस कह बात शुणी तमे पूरा कौन हो गलो माने जिलबिल हो गलो आ खुशी हो गलो तम छाती 56 इंच तार तो अछि तमरो 56 की 58 सुनी 120 केते कोन हो गला सेटा मु तो जानिनी किंतु तो प्रभावित होई की ए जो बेल धरिचो आंब धरिचो खरारे तरारे बुलिकी जो करूचो अच्छा कौन पे कौन तार देखिलो मन की बात रे कौन जिंसटा देखिलो जे तुमको बेलपणा देवाक तुम इंटरेस्ट बढ़ीगला
ଭାଇ ସିଏ ବେଲ ପଣା ଦେଲେ ହୁଁ। 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦଉନି କି ଓ ଯୋଉ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦବାକୁ କହିଥିଲା। ହଁ 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 ହଁ। ତା ଥିରୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଟିକେ ପାଇବି। ଓହୋ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଭିତରୁ ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବୁ ବୋଲି ପାଇବି। ବେଲପଣା କରୁଛୁ। ହଁ। ହଁ ବଢିଆ କଥା ବଢିଆ କଥା। ସିଏ 2 କୋଟି କଣ କିରେ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ଯୋଉ କହୁନଥିଲେ ହଁ 8 କୋଟି 10 କୋଟି 12 କୋଟି ଯେତେ କୋଟି ହଁ। ସବୁ ଚାକିରି ଦେଇକି ପୁରା ସେପଟେ ନାଣ୍ଡେନ ଫାଣ୍ଡେନ ଇଣ୍ଡେନ ମିଣ୍ଡେନ ସବୁଆଡେ- ସେ ହଲାଣ୍ଡ ଫଲାଣ୍ଡ ମଲାଣ୍ଡ କୋଲାଣ୍ଡରେ ସବୁ ସେଟଲ କରିସାରିଲେଣି। ହଁ ବା ହଁ ଆଉ ତୋର ବାବା ତୁ ଆମ୍ବଟା କାହିଁକି ଦେଲୁ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଦେଲେ ମତେ 15 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଓହୋ ହୋ, 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 ହୋ। ଓ ତୋ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟା ଦେଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଆସିବ। ହଁ ଆରେ ସୁକୁଟି ସାହୁ ପା 2 ଥର ପାଇଲାଣି 15 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାପା ସେ ସୁକୁଟି ସାହୁକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତମର ଆଉ କିଛି ହବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଯୋଉ ମନ କି ବାତ ଯୋଉ ମନର କଥା କହିଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓଡିଶାର ଲୋକଟି? ହୁଁ। ଓଡିଶାରେ ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ହଉଛି? ଓଡିଶାରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି? ତମେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତରୁ ତମେ ବଳକା। ତମେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁନ। ଓଡିଶାର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଇଟାକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ନାଇଁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ହଜିଯିବୁ ମଜିଯିବୁ ଭାସିଯିବୁ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କିରେ? ଆରେ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମା ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଉନି। ସେଇ କଥାଟା ମନର କଥାରେ କହିଲେ ମନ କି ବାତରେ କହିଲେ କି? କହିଲେ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନକୁ ବାଡେଇ ମାରିଦେଲେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ହଉଛି ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜଣକୁ ହାଣିଦେଲେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ଜଣକୁ ବୁଲେଟ ଚଢେଇ ଦେଲେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ଡେଲି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମାନେ କଣ ନା ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ବେଲପଣା ପିଇବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସମସ୍ୟା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହୁଅ ନା। ତମେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ, ଭାରତର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥାକୁ ବୟକଟ କରିକି ଓଡିଶାର ସମସ୍ୟା ଦେଖ, ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରତିବାଦ କର, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଏରା ନେଇକି ହଁ। ଆମେ ଆଉ ଦବୁନି ବିଶ୍ୱଗୁରୁକୁ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁକୁ ଦବ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ବାପା ଯା ଚିନି ଟିକେ ଆଣିବୁ, ତୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦିରେ ଧରିକି ଆଇବୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ପଣସ ବି ଆଣ। ଇଏ ସବୁ ଆଣି ସାରିକି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ମନ କି ବାତ ଶୁଣନ୍ତି ଯାହା କରୁଛ କର ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ରହିବା ହେଲା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଚିନି ଧରିକି ଆ, କଦଳୀ ଧରିକି ଆ।